So, hello. Today was 2 2 p.m. and the purpose of this video is to tell you and to tell myself my goal for this or for the end of this semester. I know na hapit ng midterm and this is what I am waiting for. Nagworking I'm gonna tell you a story of mine. Kato ding 2024, July 11, nag-apply ko for a job for as a working student kay gusto ko nga gusto ko makauman ko sa mag-eskwela ko college. Kato na time 2023 nag-take ko entrance exam sa MSU-IIT. Grade 11 pa lang ko, grade 10, gikuha na ko sa kong auntie. Kay siya daw ang magpa-eskwela na ako. Unya, because of the misunderstanding sa ang personality, mga personality namo, dili mi align, dili mi compatible ba. Lahi siya, lahi sad ko. Which gives me kuan gyud kanang loneliness and anxiety, depression or inana. Na-stress ko because I feel loneliness because my parents are far from me. I feel like ako man is the type of person who's very family oriented. That day wala ko'y phone. My uncle, which ako yung parente yang nasa abroad, siya man ang nag-ingon nga dito daw sa iyang asawa. So, gusto siya nga palitan kog cellphone. Pero kato nga cellphone, wala siya nagpalit og bag-o. Instead, iyara tong ipayo tong cellphone nga gamay. Which gamay ra siya og MB, gamay ra siya og GB, dayon. Then as a student, competitive akong school dito. Dayon, daghan kay mga maayo, competitive talaga. So, perminti sila high honor, mga achievers, which really kuan me because as a person pod nga low akong self-esteem before, wala ko'y self-confidence before, wala pa ko'y improvement. So, naka-feel ko og kuan kana bitong insecurity sa akong self. Kato po yun na time, akong cellphone lagi, dili lagi mo gana kay gamay ra siya. Then only Facebook lang, mag-struggle pa yun ko Google kay basta kanang kada bitong inot siya, kuripot, and I'm not trying to bash her because napod siya mga goodness nga gihatag sa kuha. Pero I feel like if I stay there for a long period of time, mabuang yun ko. So I decided, grade 11, second sim, yadto ko balik sa balay. Anak ko sa kong self. I promise, balag, wala na ko diri. I'm gonna miss my classmates. Balagdagan kong mali. Dagan kong problema dito, academics. I'm trying my best. Such as public speaking, gi-master na ko. Pero, I feel like, dili po na ko kaya. My confidence is low pa rin. Maybe because, gamay ako ang support system. Walay nag-trust ako, manang wala ko confidence. So, pag-abot na ko dito sa kuan, sa old, where dito ko nag-graduate, moving up, nga, naabot ko sa balay, dito na ako naka-feel og love. Kaya akong mama, caring kay siya sa kuha, which really motivated me to work harder and to study more. They understand me, mo adjust sila sa kuha. Kaya tungod, nag-study mo ate, hinayan yung tingog, anak.
But one thing lang nag-struggle ko is our kuan pod relationship sometimes, pero magkasundo ra gyapon mi. Dito ko naka-feel og genuine love talaga sa mong balay. So nako nga, despite of sometimes mag-hike ra ko, despite of sometimes wala ko'y balon, bahalag gamay ko, wala ko'y balon sometimes, padayon gyapon ko, bahalag sometimes dili sila ka-afford nga mohatag sa ako ag mga baryo sa eskwelahan. Padayon gyapon ko. I'm finding kanang ways to sustain my studies, like mag-sell ko ng lip tint ana na pumipalit. So it really helped me overall. Naka-feel gyud ko og sense of purpose there dito. So pag man og graduate na ko grade 12, I decide nag-take kog entrance exam. Ako ang uncle, so sa ko mama said na gusto daw ko mag-navy daw ko. Free na ang allowance, free na siguro tanan. Pero I decide, I in my mind, dili ko gusto mag-navy. It isn't my passion. Because in the first place, pawan ka ana, manly kay ka ana din ako. I'm not like that. I am more on feminine. Feminine. Yeah. Babae talaga kay ko. So, I feel like if I go there, makuan ko kanang dili ko malus na ko akong self ba. I can't do that, especially wala pa ko knowledge about ana, and sometimes the things that we don't know scares us. So since wala ko knowledge about ana, nag-research ko, pero feel like dili na ko purpose, dili passion ba, wala sa akong heart nga mahimong navy, despite though okay siya kay sila ang magpa-eskwela nako, sila tanan. Pero I want to study alone. Gusto na ko mo stand alone sa akong self. So nag-find ways ko, nagbuhat ko, nag-entrance exam ko, nag-review ko. And since ako manggod akong personality gid kay nervyosa jud ko, dali ra ko mawad-an og kanabitong salig sa akong kaugalingon ba, ako'y self-doubt, and I'm also an overthinker person. So katong nga time, daghan kay kog problema when I am reviewing. Dili kuan organize akong pag-review, wala gyud kay ko naka fully understood. Siguro sa fear kay sige sila ingon nga MSU is so hard to pass, na pag-abot dito dili ra man day kaayo. So mao to, it scares me pag take na ko lisod kayo, gamay ra kong nasubtan. And then after the kuan na akong mga tips just to pass the exam. Pero eventually pagawas na ako, na-disappoint ko because wala gyud ko gamay ra gyud ko nahibalaan ato English, science, math, especially sa math. Wala gyud ko na kuan dito. Then 74 akong score ato. It really disappointed me kasi 74 akong score. So mano ko nga wala na bigay ko pag-asa, Lord. How can I achieve my goals? I'm feeling so lost. Unsa may buhaton ako. Not until na-remember na ko tong brochure sa college here. Ni-try kog apply. I wanted to apply as a student assistant. Pero I am thinking ba, kato na time wala akong parents. Walay nag-guide na ko. Wala gyud tabang sa kuha for college. So I have no knowledge, I have no idea talaga about college. Pero one thing na nasa akong heart is gusto ko mag-pursue sa akong pag-eskwela. After knowing sa akong score, na-realize na ko nga di pa day ko enough katong pagtuon-tuon sa reples. Di pa day enough. Ana sila na ang uban one take ra kapasar din sila. So na-realize na ko ba nga dili day ko intelligent as they think of.
And I also daghan na kay kog mga kuan ba disappointment, daghan ni ingon sa kuang, oh, you're intelligent, anak ko no, pero after knowing that that's my score, it really disappointed me. So I dili day ko bright di ay. Anak ko sa kagalingon, as in depressed kay ko. So until nag-take risk ko. So ana sila na go out sa mo comfort zone o family the comfort zone man ako para mag-grow gyud ko. So ni try ko go out, ni apply ko as student assistant, and then until I realized na ko 300 per week. Eskwela pa ko, di lang ako pliti, kulang ro jud. So what should I do? Then until nasulod sa akong mind na mag-working na lang ko. And without knowing na mas daghan di ko time sa work kaysa sa ko ang school. Imagine, high school had 1 to from 7, 8, 9, from 7 a.m. or siguro 8 a.m. 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 8 hours. 8 hours every day. Mo na ako naandan. Not until pag college na ko, ang college dili day ana. It's not like that. It's beyond it. So, gamay ra gid kay time ang kuan college. Dili day siya whole day. O manang ang uban na sila time to find a part-time job. So, for me, daghan kay kog na-learn and many things, diskarte. Until now, wako kabalo. Ngayon nakuan ko, na homesick ko, na depressed ko. Nagka-anxiety pa yun ko. Here, because new environment, need ni mo adapt. New people, napoy mga unexpected personality, attitude, lisod kaayo, you need to adjust. Perminti ko mag-adjust ng personality. Sometimes, I'm being shouted. It really hurts me sometimes kasi hindi ko sanay na inanaon ba. Pero sila, they said na kanang we, the working students, are the one who's always been the one who adjust. So kami perminti mag-adjust. It really hurts me na bro bitaw wala ko yung rights and wala ko yung freedom. So every time na ay activity, I cannot go. Extracurricular, I cannot go because for them, working student is working lang. Like, dapat dako ka og time sa imong work. Priority imong work more than your studies. Which makes me lagi disappointed about my decision about my life. Dili man tungod sa ilaha, but tungod sa akong self. And then, what else? I also feel loneliness, isolated, because di na ko sila kasundo and my personality is like ang child pa yun siya more than compared to them. They are totally sanay na sa life survival, sa kanang paikot-ikot sa life. So while ako behind kay ko, nakafeel ko kuan gyud depression gyud because dili gid nako sila kaya, dili nako sila same vibe, even po sa akong mga amo, sa kong kauban, as in nag-struggle jud ko.
Until now karon naglisod gyud ko adapt sa new environment. Then karon nagduwa-duwa ko. First year I only got 15 units, nag-ship pa yung course. So, dugay gyud ko makagraduate kay more on one man ko gamay ra ko eskwela. Dayon more on trabaho. So, more jud ka kanang made jud ka. Wala kay privilege to kuan. So, for me bitaw, it made me realize na okay na to tanan experience na ko diri since July, August, September, November, December, January, February, March. So, it's been 7 months na ko diri. So, daghan akong na-change. I'm not that person na dali na ma-open. And, para bitong, daghan na kay kong changes sa akong self. I became more strong, more resilient, pero daghan na kay kong mga disappointments sa akong self and so kasakit yun. Pero normal ra gyud na siya. But the important thing is that nag-try ko, sila nga try. If you lose, at least you learn from it. Then if you win, then you'll be happier. So kani karon kay daghan man ko na learn, so naging wiser ko for my next decision in my life. So I don't think na tao diri naminaw sa ko. I don't care. Anyway, kanang wala gitong daghan kay kog na learn diri. Though sa tinuod lang ana sila swerte na daw ko because na ko'y ability pa maligo being a working is not easy lagi daw. Dili siya paiyahay. But kuan gyud kanang trabaho talaga. Like for me good expectation versus reality, but taas kay kog expectation. Abi nga ko very nakuan ako. Pero dili kay ko ka-interact with other people because I'm always in the house. Though makadto kog eskwelahan pero kadyot ra gyud balik na pud dayon diri. So gyud ko nga wala man ko kalagot, wala ko bad attitude towards them. Pero for me lang gyud sa akong heart wala na ko nakita akong life future here. And dili ni mao akong calling. So despite na dili ko makuman sa akong pag-eskwela, I cannot afford. Okay lang as long as me myself maka-feel ko sense of belongings. Kauban ako kong family. Okay lang sa kuha if I'm not saying mo give up na ko sa akong pag-eskwela. Because for me, I truly believe that everything I want, I kaya na ko makuha. So, despite na karon, murag kani nga message is like, video is like, kuha na ni siya, ako bitong gidesisyonan og tarong ba? Or akong kuan og tarong kung mawawa na bigyan ko kay hapit naman yun ang second sem. Kani nga message is like for myself na once mo decision ako, wala na gini siya. There's no coming back. So kung once mahawa ko diri, wala na gyud coming back. Diba? Though sa tinod lang na ako'y advantages here. Na ako'y free food siya, free shelter. I could tulog here alone. I still feel alone despite of having the privilege na
makalib ko, makatulog ko, makakaon ko, makaligo ko, everything, makabuhay ko. Sa mga butang-butang, makafeel gyapon ko loneliness. Despite of the having the ability nga pwede ko makaadto sa akong parents, pero gi-choose lang ko nga magstay. It is because dili ko gusto gasto. Gusto ko magtigom for my future, for mga things nga mas important ba. So it's not about, for me, success is like kuan man good, not giving up, kanang nakay calm mind. Di man singon nga gi-avoid na kong struggle sa life, pero just that dili gyud ko, wala ko regret siguro. Gusto ko mohawa ko diri nga no regret ba. Pila naman ka months, so, diba, June na. So, June mo end na siya. So, akong plano is that dili na ko mo-enroll. Maghuwat na lang ko kasi mo-police ako here. And, dagan pa ko ganang gaduha-duha pa ko ba. Kaya naka-feel yun ko, depressed yun ko. Ano man sila nga? Do not worry. Do not worry about the things that you cannot control. Ever since before, I always worry about the things that I cannot control. Munang, it really gives me stress and depression. Makita sa uban na, you look like you have big problem. Mag-anak ka ba? Sa school, mag-anak. Ano, bitaw? It made me realize na life is too short. You only live once. So, spend it in a meaningful way, which enjoy nimo imong life, makagain good knowledge, experiences, and ana. It also, dagan pinag-ingon sa ko ang mga toxic Filipino mindset na tarong eskwela per swelduhan ka og 400. It really disappointed me and sakitan ko. It hurts me because inana lang mindset na inana ba ka na bitong di ka may allowed to dream big. Ingon man ka mo nga kuan ka ng dream big. Wala bitoy bayad ang pangarap. Walay bayad ba ang mangarap? Pero knowing na sa mga tuition, bayad no, na siya bayad ay mangarap ka na bayad. Actually, passion ginagawa ang pag-eskwela, guys. Passionate ko sa pag-eskwela. Studies. I have willingness to learn. I could really say that. Na ako'y potential. Pero it's just that nalagi mga external factor ba which affects my studies, such as family problems. I know na dili ra man ako naka-experience ani among poverty, kapobrehon. My mama doesn't have a magkuan ra, unsa na labada, maid sometimes. Ang father is like kuan lang, sikad. So very, very poor talaga. So, naka-decision ko ba nga, should I continue my studies? My mother is getting older na biya. Din ako yung main goal is to become financially stable para maka-afford ko, makatabang ko sa akong pamilya. Maugin na ako, kay breadwinner magod ko. I could say that I should be the one who leads sa akong family. Kay, since akong kuya kay naghinyo naman. So ako na lang. Kita ginako ako ang family kay they're very doy ba. My siblings are always pariwara, nasa laglaag, wala gi sense of kuan bitaw go sana bitaw like ana talaga bulado.
Murag ako ra bitaw siya, ako daw ang pag-asa sa akong silingan, ako daw ang pag-asa sa mga family. So right now, pero nag-try ko before receiving the akong score. Nagproblema gyapon ko because if ever na makapasar ko sa Miss UIIT, magproblema po ko sa completely. Di ba? Wala maging mag-eskwela sa ako, magmamang pobre, majud kaayo. Imagine back and forth. And my mother cannot afford that. So which makes me realize ba nga, what if mag-take risk ko? What if ako ni i-grab na opportunity nga ako mag-working, which I can learn new skills and knowledge. So karon daghan ako na-learn, to be honest. Life skills, diskarte, socialization skills, dili magulaw-ulaw, kanang pabagaay gyud nawong, dapat gyud pagagnawong, and respeto, dayon patient sa mga personality sa boss, ikaw yung mag-adjust, dapat yun kisan nila halos kisa na nimo ilahang tuhod, ilang toe, diba? Naka inanagkalisod akong life situation as a responsible person. So,